シアけごん1号東武日光行きです。全車両座席指定となっております。なお、指定の座席以外にお座りのお客様には座席の確認をさせていただきます。停車駅と到着時刻をご案内いたします。春日部8時2分、板倉東洋大前8時26分、栃木8時39分、新鹿沼8時54分、下今市9時10分、終点東武日光には9時18分に到着いたします。車内のご案内をいたします。前から1号車、2号車の順に一番後ろの個室席が6号車です。ベビーシート付き化粧室は1号車、4号車、6号車に、お飲み物の自動販売機は3号車にございます。お客様にお願いいたします。車内はデッキ、トイレを含めましてすべて禁煙です。携帯電話はデッキでご使用ください。駅や電車内において不審者または不審物を見かけましたら近づかず、駅係員または乗務員までお知らせください。次は春日部に停まります。春日部では2号車の後ろのドアと5号車の前のドアが開きます。お降りのお客様は2号車の後ろと5号車の前の出口をご利用ください。Ladies and gentlemen, thank you very much for riding the Tobu line today. This train is the Limited Express Spaceship Keigon number 1, train for Tobu Nikko. Your tickets may be checked. We will be stopping at Kasukabe, Itakura Toyodai Mae, Tochigi, Shinkanuma, Shimoimaichi, and Tobu Nikko. The following announcement is for your information.This train is 6 cars long and is numbered from 1 to 6, starting from the front. Car number 6 is for private compartment. For your convenience, in car number 3, you will find a vending machine for soft drinks. We apologize, but the usage of a portable telephone is allowed only between train cars. The doors between cars on this train are fully automatic, so please take particular care.When you are with children, you will find dressing rooms located in cars number 1, 4, and 6. Please do not smoke in this train. If you see any suspicious person or objects in the station or the trains, please keep away from them. Inform a station clerk or conductor immediately. The next stop is Kasukabe. At Kasukabe Station,Only the doors of cars number 2 and 5 will be open. Please get off the train from those doors. Thank you. 本次电车是特急スペーシアけごん线电车，开往东武日光。이 열차는 특급 스페이시아 개공 도부日光행입니다.